ini baru habis kita tanam ini bibit sawit. Hari Selasa tanggal 20 bulan 5 2025. Nah, nanti kita lihat tahun berapa dia berbuah. Ya, mudah-mudahan lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ote kalau mi bibut lagi but, ote kana but. Kalau tak pu pegah. Ikem yo but lagi nyo hai ku kerja. But poh dro ko dro. Ote lagi but ka mana ni pegah. Lu ngatai benar but betul tuai gaji mandang but kajut. Pula ba tawe ti urol he ba benar gaji le 200 panai peng lagi nyan. Pegah betul tuai ngambut gaji bele but be he buka gero ke. Udang tu hadro. Yang pasti hana he but he ule tagai. Yang nyo kerja bak gop lagi lung lagi nyo pane teman. Kan but tabe kan jera tabe. Nyo lagi nyo but. Anjit dah mengeluh nyo kerja bak gop sikar pegah de kerja. Nyanyo pat job kalau lebih mu pula. Karena mu boh tadi. Urung iu but sesuai dengan ijuk gaji sesuai dengan but. Han berat ayo boleh rayu gaji pe bete-bete di kerung gero. Ke pe mun 2 boh ti euro. Man taboh per tu 2 boh lapar tu tajai gaji. Yang ketim kerja tak wo ju. Kajit munan menteng tak wo ju. Kau ro menteng nak kerja be kerja trik han. Hai ndak ka pegah ba doki. Hai kamu menyebut lagi nyo. Cecet uro hana piu tak jerat lagi nyo but. Ayo badan noh nyan lam hoi. Iho belah deh je hoi bak kaya lu je. Tak oh yang mendang nyo hai kerja, lu bi hai thi nyo lagi nyo cara. Kaju bu. Assalamualaikum.